Like, share and subscribe. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة يقين للمتوسط. اليوم جبنا موضوع للسنة الرابعة متوسط. ما نقول للأمانة من عند أستاذ وليد بباح، نقولوا له يعطيك الصحة وربي يجازيك على المواضيع اللي راك تبارطاجيها لنا. الوغ نقراو التكست، نقراو الأسئلة ونجاوبوا مع بعض. الرابط تلقاوه في صندوق الوصف اللي يحب يحل الموضوع. دونك تبعوا معايا نقراو التكست. Bagarre au collège. Un professeur qui venait de libérer ses élèves a été alerté par des éclats de voix provenant du couloir, alors qu'il était encore dans la salle. Il s'empresse de sortir afin de s'enquérir de l'événement qui lui semble être inhabituel et inquiétant. Il aperçoit alors au milieu d'une masse d'élèves 2 d'entre eux qui se livraient à une bagarre en s'empoignant violemment. Le professeur s'interpose rapidement pour les séparer et leur crie « Lâchez-vous les mains !» Un peu à l'écart de cette altercation, une professeure aperçoit un autre élève qui filmait la scène avec son smartphone. « Je veux que tu effaces immédiatement la vidéo enregistrée », enjoint-elle à cet indiscret qui s'exécute en effaçant le fichier avant de disparaître au fond du couloir. Alertée depuis son bureau par le bruit, la directrice rejoint la scène sans tarder. Elle tâche de raisonner les 2 élèves et avec des mots forts et vigoureux, elle leur ordonne de la rejoindre à son bureau. « Que s'est-il passé entre vous ?» interrogea-t-elle en fronçant les sourcils. Ils refusent tous 2 de répondre. Puis l'un des 2 dit « Je ne peux rien vous dire, madame. Je crains que mes parents apprennent que je me suis bagarré et ce sera la catastrophe pour moi. » « De toute façon, il faut qu'ils le sachent, répond-elle, mais vous devez surtout comprendre que la violence engendre incontestablement de graves conséquences. De quelles conséquences parlez-vous, madame? C'était juste un malentendu, proteste le second en baissant sa tête. D'une part, cela peut vous causer des blessures physiques et pour les autres élèves, des blessures émotionnelles. D'autre part, si vous continuez à être violent, cela pourrait entraîner des sanctions disciplinaires, voire même des poursuites judiciaires, argumente la directrice. Elle a également déclaré que son but était de les aider à comprendre l'impact de leur acte et à changer leur comportement. نقراو الأسئلة. Choisis et recopie la bonne réponse. اختر وانقل الجواب الصحيح. Les événements de ce texte se sont déroulés au stade, au marché, au collège. Dans ce texte, il s'agit d'une bagarre entre 2 touristes, 2 élèves ou 2 artisans. La bagarre est un acte de civisme, solidarité, violence. Vrai ou faux, صحيح ou khata. Le professeur a encouragé les 2 élèves à se battre. La professeure a ordonné à l'élève de partager la vidéo enregistrée sur les réseaux sociaux. La directrice a ordonné aux 2 élèves de la rejoindre à son bureau. Dans quel but la directrice a-t-elle convoqué les 2 élèves dans son bureau? 4. Relie par une flèche. La violence au collège, le professeur a pu, la directrice raisonne. Je relis نربط مع هاد الخانة. Mettre fin à cette bagarre, vigoureusement les 2 élèves, pourrait entraîner des poursuites judiciaires. 5. Complète le tableau suivant à partir du texte. Le thème abordé, la thèse que la violence engendre incontestablement de graves conséquences, ou 2 arguments. 6. Relève dans le texte 2 mots appartenant au champ lexical de la violence. Mais chez les mots de la même famille, c'est le champ lexical. Champ lexical ou les mots de la même famille. La violence engendre incontestablement de graves conséquences. Choisis et recopie la bonne réponse. Le mot souligné, hada, incontestablement, veut dire certainement, rapidement, quotidiennement. Elle leur ordonne de la rejoindre à son bureau, à qui renvoie le pronom souligné. Hada leur, ala man yaoud. 9. Il s'empresse de sortir afin de s'enquérir de l'événement. Choisis et recopie la bonne réponse. Le rapport exprimé dans cette phrase, hada la phrase. C'est la conséquence, la cause ou le but. Ba'd exprime le même rapport en utilisant une autre structure équivalente. 10. L'élève refuse de raconter le déroulement des faits à la directrice de crainte que ses parents soient informés. À quel temps et mode est conjugué le verbe souligner? Le temps
et le mode. Complète la phrase ci-dessus en conjuguant le verbe au même temps. L'élève refuse de raconter le déroulement des faits à la directrice de crainte que sa mère. Alors, 11. L'élève dit « je ne peux rien dire ». Transforme la phrase du discours direct au discours indirect. Complète par lutter, social, verbal, menace. La violence physique est un fléau qui nous commence souvent par la violence. Donc, on doit contre la violence verbale pour pouvoir déraciner la violence physique. Donc, nous cherchons مع بعض, Inch'Allah, on جاوبوا مع بعض. La production écrite en sortant de collège, tu as assisté à une scène de violence verbale entre deux de tes camarades qui se sont échangés des insultes et des injures. Tu décides de parler avec eux dans le but de changer leur comportement. Rédige un dialogue, donc hiwar, dans lequel tu essaieras de convaincre tes camarades que la violence verbale, insulte, injure, moquerie se transforme généralement en bagarre, ce qui va causer des blessures, de la haine et qui pourrait même entraîner des poursuites judiciaires. الآن اللي بغى يحل الموضوع يروح يشوف الرابط في صندوق الوصف ونحلو مع بعض الآن تبع معاه. Alors هنا راه يهضر على une bagarre au collège يعني دبزة ما بين زوج كوليجيان. الاستاذ خرج في الكولواغ صابهم مدابزين فيولامون سون بوانيون فيولامون ça veut dire بالبنيه كيما نقولوا حنا دونك زق عليهم قال لهم لاشي فو لي مان واستاذه اون بروفيسور خرجت صابت واحد يفيلمي بالسمارت فون تاعه بالتليفون قالت له لازم تمسح الان هاد الفيلم اللي درته دونك هذاك مسحه بالخف وهرب كيما نقولوا حنا لا ديريكتريس سمعت هاد لو بروي والحس اليرتي خرجت باش الغيزون لي دو زيليف باش ترجعهم للصواب دونك قالت لهم elle les a ordonnés de la rejoindre à son bureau. يجوا عندها في المكتب. قالت لهم واش كاين؟ سألتهم mais les deux refusent à répondre. ما بغاوش يجاوبوها. Donc من بعد واحد منهم قال لها ما نقدر نقول لك والو مدام je ne peux rien dire je crains que mes parents apprennent que je me suis bagarrée et ça sera la catastrophe pour moi قال لها نخاف لو كان الاولياء تاعي يسمعوا وتكون الكارثه ليا انا قالت له de toute façon il faut qu'il sache غادي يسمعوا الاولياء تاعك هادو il avec elle c'est les parents غادي يسمعوا باللو هذا c'est واش صرا دونك قالت له يعني غادي يسمعوا بواش صرا في المتوسطه ولازم تفهم انه هاد لا فيولونس بكل تاكيد تؤدي الى نتائج خطيره. الوغ قالها واش من كونسيكونس مدام؟ جاوبها الثاني قالها هذا سوء تفاهم بيني وبين زميلي. قالت له هاد سوء التفاهم يجيب دي بليسور فيزيك جرح يعني في الجسد ويجيب حتى دي بليسور ايموسيونيل. الوغ قالت لهم سي فو كونتينيو باش تقعدوا هكا بهذا العنف غادي يدير لكم قضاء يعني مجلس تأديبي تنجموا تروحوا المجلس التأديبي وحتى متابعة قضائية. هادو الحجج تاعها وحتى لا ايغالمون ديكلاري باللي الهدف تاعها انه لازم تساعدهم باش يفهموا باللي انه هاد الكومبورتمون يعني هاد التصرف لازم يبدلوه باش ما يكونش عنده نتائج وخيمه وخطيره عليهم وعلى الغير. نروحوا نشوفوا الوغ هنا نجاوبوا لي زيفينمون واش هما لا باغار وين صرات في الستاد في الملعب في لو مارشي في السوق ولا في الكوليج دونك كاع على بالكم باللي في الكوليج العنوان راه يقول باغار او كوليج. نروح نشوف السؤال الثاني. Dans ce texte, il s'agit d'une bagarre entre deux élèves, deux touristes, deux élèves ou deux artisans. Donc normalement les touristes السياح ما عندهمش مكان في المتوسطة. Les artisans هما الاحترافيين donc les élèves. La bagarre est un acte de civisme, de solidarité ou de violence. راكم تسمعوا في التكست ملي بدينا violence دونك هو عنف. لا باغار هو اكت دو violence حاجه عنيفه دونك ندو violence. نروحو نشوفو vrai ou faux. Le professeur a encouragé les deux élèves à se battre, au contraire il les a séparés donc هنايا faux. La professeure a ordonné l'élève de partager la vidéo. قالت لها partager la vidéo? Non. قالت لها il faut que tu effaces immédiatement la vidéo. Donc
faux خطأ. La directrice a ordonné les deux élèves de la rejoindre à son bureau. Oui, ها هي لهنا. Elle leur ordonne de la rejoindre à son bureau. Donc, c'est vrai. Dans quel but? لأي هدف la directrice a-t-elle convoqué les deux élèves dans son bureau? Elle tâche de raisonner les deux élèves. Elle tâche de raisonner. يعني ترجعهم للصواب. Donc, تنجم تقول dans le but de les raisonner. Voilà. نروحو للسؤال اللي بعده. هنا je vais relier les phrases. La violence au collège واش تدير؟ pourrait entraîner des poursuites judiciaires. هذه قالتها المديرة للتلاميذ. Le professeur a pu faire quoi? Mettre fin à la bagarre. وقف الدبزة. La directrice raisonne vigoureusement les deux élèves. هنايا هذه vigoureusement وينصبوها ها هي لا. هنايا des mots forts et vigoureux من عند la directrice. donc من النص تفهموا هاد الجمل مع من تربطوهم. نروحوا نشوفوا le thème abordé يعني الموضوع اللي هو la violence à l'école ولا au collège. داكوغ العنف في المتوسطه ولا دير حتى باغار. لو كان دير باغار نورمالمون يقبلها منك. داكوغ هنا هذا لا تيز ديفوندو. شكون اللي عطاك لا تيز؟ اسكو سي لوتور؟ اسكو هنا سي لا ديريكتريس المديره. دونك منا من اللي يبدا الحوار ويروح من بعد تعطي لي زارغومون تاعها. دونك المديره هي اللي دافعت على لا تيز تاعها وقالت لهم باللي لا تيز قلنا راي الكاتب دونك راي المديره انه لا فيولونس تؤدي بكل تاكيد الى نتائج خطيره. لي زارغومون تاعها حنا نعرفوا لي زارغومون من لي زارتيكولاتور لوجيك. ها هي لا d'une part d'autre part. ها هما لا دونك هادو هما لي زارغومون. d'une part cela peut vous causer des blessures physiques et pour les autres élèves des blessures émotionnelles. d'autre part يعني الارغومون الثاني الحجه الثانيه si vous continuez à être violent cela pourrait entraîner des sanctions disciplinaires voire même des poursuites judiciaires. وتحبس هنا هاي ديجا شام كاتبين argumente la directrice. donc هذا رقم حجه رقم 1 وهذه حجه رقم 2. argument 1 argument 2. نروحوا ل 6 relève du texte le champ lexical du mot violence. alors violence هنايا اللي هو العنف. اش عندنا حنايا؟ اول كلمه هي باغار. دونك نكتب باغار. عندنا بليسور. كي تكون عندنا عنف يكون عندنا دي بليسور جرح. وعندنا انسولت المعاير. داكوغ هادو كامل سي لو شون ليكسيكال دو فيولونس. ممكن يقول لك لي مو دو لا ميم فامي تقول فيولامون باغ اكزومبل سون بوانيون. هنايا عندنا سون بوانيون فيولامون. فيولونس فيولامون هنا دو مو دو لا ميم فامي سا فو دير كلمات اللي عندها نفس الجذر. نروحو incontestablement ça veut dire quoi اللي هي معناتها certainement بكل تأكيد. d'accord صح. نروح هنا elle leur ordonne de la rejoindre à son bureau. نروح لهنا نحوس على الجملة تاعي. elle leur ordonne. شكون هذه elle؟ c'est la directrice. elle تعود على la directrice. elle rejoint la scène tardée. elle tâche de raisonner les deux élèves. كي نشوف leur نعرف باللي c'est un complément. c'est un complément. donc هنا la directrice ordonne à qui? complément d'objet indirect. ordonne aux deux élèves de la rejoindre. باش ما نديرش التكرار نقول elle ordonne ولا la directrice ordonne aux deux élèves de la rejoindre. حذفنا لا ديريكتريس ودرنا ال وحذفنا لي دو زيليف ودرنا لور. دونك لور هما لي دو زيليف. لازم تعرف كل واحد واش يجي. ال باغ اكزومبل كان قال لك ال سي لو سوجي راح نحوس على السوجي يكون فيمينا. لور هذا يجي في مكان كومبليمون دوبجي انديريكت. باغ اكزومبل لو ولا لا ولا يجي في مكان كومبليمون دوبجي ديريكت. هذا درس تاع لي سبستيتوي لازم تكون يعني حاكمه في راسك. نروح لهنا
afin de كي نشوف afin de ويقول لي quel est le rapport مباشرة نروح نعرف بلي c'est le but afin de afin que pour que هادوكا c'est le but la cause عندنا car عندنا parce que grâce à cause de la conséquence عندنا donc عندنا par conséquent يعني لازم كل rapport لازم تكون حافظ الاخرين تاعه لي كونيكتور تاعه ماشي تخلط but غير تشوف afin de تعرف directement باللي c'est le but très bien نروح نشوف السؤال اللي بعده قال لك donne une autre structure équivalente حنا لو كان نروحو نجاوبو بالخطا نروح afin de ندير pour بصح كي afin de و pour للزوج يجي موراهم verbe à l'infinitif هذه c'est une structure يعني التشكيله تاع الجمله تجي afin de زائد فعل à l'infinitif كون ندير pour تاع لو بوت تاني يجي بعدها فعل à l'infinitif هو قال لك une autre structure puisque une autre structure ننجم ندير afin que par exemple donc نكتب هنايا il s'empresse de sortir وندير afin que d'accord كي ندير afin que تجي موراها alors هنايا proposition subordonnée تولي donc هنايا le verbe s'enquérir غادي نديره في السبجونكتيف donc afin qu'il s'enquiert il s'empresse de sortir afin qu'il s'enquiert de l'événement donc هنا c'est la proposition subordonnée هنايا كان verbe groupe préposition عندنا afin de plus verbe à l'infinitif قال لك une autre structure بدلنا كاع درنا proposition subordonnée donc afin qu'il s'enquiert donc هنا يجي le verbe au subjonctif présent l'élève refuse de raconter le déroulement des faits à la directrice de crainte que ses parents soient informés donc هذا soit c'est le verbe être au subjonctif présent قال لك le temps et le mode le temps هو présent ou le mode هو subjonctif les modes عندنا indicatif subjonctif impératif d'accord les temps عندنا présent عندنا futur donc هنا soit راها في subjonctif présent كما تقولوا نتوما présent انا تبعت هذه temps mode temps présent mode subjonctif قال لك كمل هاد لا فراز مع toujours le même verbe et le même temps que sa mère هنا كانت ses parents donc il avec elle sa mère c'est elle donc soit informé الاس هذا تاع les parents donc هنا informé sa mère c'est féminin j'ajoute le e du féminin très bien l'élève dit je ne peux rien dire discours direct discours indirect la première des choses نروح نشوف le type de la phrase هنا عندي une phrase déclarative donc la phrase déclarative l'élève dit donc puisque c'est une phrase déclarative غادي نحذف النقطتين والمزوجتين وندير que هذا جو واش يرجع il donc ندير l'apostrophe qu'il ne peut rien dire. Voilà. Donc, l'élève dit qu'il ne peut rien dire. C'est une phrase déclarative. Le verbe introducteur raf le présent. Donc, معنا ولا تغيير في le temps. Très bien. Complète. Lutter هي نحارب. Social اجتماعي. Verbal لفظي. Menace يهدد. Donc, la violence physique est un fléau social. Qui nous menace يهددنا. Comment souvent باش يبدا لا فيولونس باش تبدا بلا فيولونس فيربال باللفظي بالعنف اللفظي ومن بعد تروح للعنف الجسدي on doit lutter contre la violence donc النتيجه لازم نحارب ضد هذا العنف الوغ الان نروحوا نشوفوا الحوار اللي بينك وبين الزملاء تاعك اللي لقيتهم خارج المدرسه وكان بيناتهم عنف لفظي نديرو مقدمة تاعنا. En sortant de l'école, j'ai assisté à une scène de violence verbale entre deux amis
اولاد ولا دو زامي اس بنات. يعني في الخروج تاعي من المدرسه شفت عنف لفظي بين صديقين او صديقتين. جو ديسيد دو بارلي افيك او بور لي ريزوني. جي ديسيدي يعني قررت اني نهضر معاهم باش نرجعهم للصواب. سو كومبورتمون اللي هي لا فيولونس فيربال ايت ان اكت نيجاتيف كي ديتروي لي ريلاسيون هيومان. قلت لهم هذا التصرف اللي هو العنف اللفظي هو اكت يعني تصرف سلبي اللي يهدم العلاقات الانسانيه. مون امي دي واحد من الاصدقاء تكلم سي لوي كي ا كومونسي لو بروميي هو اللي بدا الاول. لوط ريبليك يرد عليه نو il ne m'a pas respecté لم يحترمني. Je leur conseille d'abord il faut que le respect soit mutuel. Ensuite, ce phénomène encourage la haine et il empêche de vivre en harmonie. Enfin, il faut privilégier le dialogue. C'est le meilleur moyen de régler les différends et éviter des blessures ou même des poursuites judiciaires. Alors, كي قال له بلي ما با ريسبكتي دونك نتايا تعطيه الحجج باش ما يعاودش يرجع لهذا العنف. دونك اولا قلنا بلي الاحترام لازم يكون متبادل. ثانيا هذه الظاهره انكوراج لاين يعني تجيب الكراهيه وما تخليناش نعيشوا في حاله سعيده. Enfin, il faut privilégier le dialogue. Ça veut privilégier, ça veut dire تفضيل الحوار لأنه الوسيلة الوحيدة يعني الجيدة كما نقولوا أحسن وسيلة باش نسقموا يعني الخلافات اللي بيناتنا و éviter les blessures. نتفاداو لي بليسور يعني الجرح الجسدي ولا حتى تاع الشعور ومام دي poursuites judiciaires متابعات قضائية. دونك هذا هو الحوار اللي صرا بيناتهم. تحبوا تكتبوه ديروا بوز داكوغ vous écrivez le texte le dialogue اللي صرا تقدروا ديروا بوز وتكتبوه. دونك فوالا وصلنا لا فين دو لا فيديو. المره الجايه ان شاء الله نجو ونديروا اختبار اخر باذن الله. سيكون عده اختبارات لهذا الفصل. نقول لكم تبقاو على خير ونشوفكم تري بيانتو.